grade 1? Tara. First day class, late. Okay, dali. Welcome back. Oh, welcome back. Dali. Tara. Dali. Yun ko balik. Ay, unawa. Ay, ikaw? Ayaw ba? Tara. Sobra ka dali-dali guys. So, pastilan, libero klase, abritas, luag. Tagpa ko pagkita sa kwan, panaribi sa ate. Sulog, dali. Dali. Okay, lita ta. Oh, lumiyan ta ng grade 1 lang. Asa, di. Ano sa'yo kailan ng grade 1? Tara. First day class, late. Okay, dali. Welcome back. Oh, welcome back. Dali. Grade 1 naman ko na, grade 1. Oh, kita busy kayo ang Pador Anay. Pador Anay. Pas kailayo para ba to kayo? Oh. Ha? Sige, dali. Asa? Dali, mau man atong romo, ano? Di ba, mau na, di ata naguna. Oh. Sige na, dali, oh. Oh, abot la. Dali. Na, good afternoon din, ha? Nanagid ang estudyante, oh. Nanagid sa room. Ina mami na, ina. Oy, ina mami na nako sa school. Nana ko sa school ha. Ina alas 5 pa mong ulian ha. Tanong sa 3. Bye. Ang imong balo na nana di ha. Asa imong bag? Nana kompleto data na. Maminaw ni teacher ha. Oh, dali ato bag dre. Maminaw ni teacher ha. Opo.